Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na kanalu Obitelj Lenart. Evo imamo danas jedan prekrasan dan, ponovno smo kod kampera. Kao što sam najavio, svaki slobodan vikend, svaki slobodan trenutak koristit ćemo za neko putovanje, za nekakav izlet. U razmišljanju šta mi sve treba kao oprema u ovom kamperu, svakako su bili električni bicikli koje smo prije nabavili, a isto tako je bilo u planu nabaviti i električni romobil. Zašto? Zato što električni romobil se puno lakše ubaci čak i u gepek. Ako idemo negdje s autom na neki izlet, isto možemo vrlo lako ubaciti romobil u gepek i otići negdje. A u kamperu će se ovo baš fino uklopiti u cijelu opremu koju imamo. Znači 2 bicikla, 2 romobila i to će biti top za naše izlete, za naše putovanje. I evo ga, u samo par poteza ispakirao sam ovaj romobil. Doslovce imaju samo 2 šarafića ovdje za gornal koji idu i to je to. Romobil je spreman za vožnju jako brzo. Pretpostavio sam da se u ovoj kutiji nalazi još neka kutija, da su unutra šarafi, najvjerojatnije će tako i biti. Otvorim to, u šarafima 2 šarafića i mogu napraviti probnu vožnju. Nakon toga ga mogu ubaciti u kamper i spreman je za prvo putovanje. I tako, u međuvremenu preparkirao sam kamper, zato što moram doći do garaže sa lijeve strane, pa sam se parkirao ovdje, testirao sam romobil električni i baš sam zadovoljan sa njime. Znam da ćete me pitati kako izgleda, koliko je kvalitetan, koliko košta. Najbolje da odete na stranicu da pogledate, da sami sebi vidite. Jer vidim da su sada nekakvi popusti, da imaju već Black Friday, da se najavljaju i tako dalje. Tako da je cijena trenutno, koliko sam ja vidio, odlična za ono što dobijete. Jer romobil znači nije ni slab, ni da onako jeftino izgleda ili tako nešto. Stvarno se vidi odmah na prvu da dobre kvalitete, da je stvarno fino napravljeno. To ćemo u stvari vidjeti na kraju krajeva kako će me služiti, kako će se voziti sa njime. Tako da ne preostaje mi ništa drugo nego sad da ga upakiram u kamper, da bi sutra već bio nekakvoj probi. Inače uzeo sam ovu kutiju u kojoj je bio. Naravno da ima i ovdje jedan kao mehanizam koji uhvati ovdje i onda drži cijeli romobil se može podići. Koliko je jak, znači recimo evo kad gledamo ovaj blatobran, govori on to da se ova kopča nalazi baš na njemu, a nosim cijeli romobil u njemu. Plan je sljedeći, da ubacim to ovdje unutra. Samo moramo nogar dići, da ubacim to unutra. Znači da bude stabilni, da se ne ošteti u kamperu i sad to jednostavno šibnemo unutra i možemo na put. A na put ćemo već najvjerojatnije večeras.
Ništa, i to je to. Evo, vrlo jednostavno, romobil je unutra, mogu zatvoriti, stolice su tu, stol je unutra, 2 elektrobicikla, 2 ležaljke. Možemo reći da sam uspio. Evo me na Offenburskom jezeru. Malo sam išao provozat romobil da vidimo kako ide električni romobil. I za čas dođeš, ide 20 na sat, a za čas obiđeš jezero, prođeš s njim skroz. Najbolje u svemu što recimo za njega mi stvarno treba 30 sekundi da ga izvadim. Izvučem kutiju van iz one garaže u kamperu, spustim dolje nogar, dignem governal, zaštekam ga i to je to, on je spreman za vožnju. Tako da odlična stvar. Koristit će kod kuće do trgovine na brzinu ovako. Samo staneš na njega i pičiš. Inače i skuter, već duže vrijeme kad sam kupovao bicikle, ne znam kako nisam njih uzeo, ali vidim da imaju različite bicikle, imaju svašta zanimljivo. Imao je više ovako za asfalt, beton i to. Može evo i po ovome ovako nasipanom, ali nije onaj off-road, jel? Da se ide s njim negdje drugdje, nema takvu amortizaciju. Ali je ok, recimo za ovo što meni treba je čisto ok skuter, ovaj električni romobil. I drugi dan, vratili smo se s našeg vikenda. U međuvremenu nam je vani zahladnilo, dosta je hladno. I donesao sam romobil u kuću zato što ga želim ovdje napuniti.
bolje da se puni na toplome mjestu nego da se puni negdje vani na minusu. A u međuvremenu stigla je i tablica za ovaj romobil. Da, u Njemačkoj svakako treba se registrirati ovo vozilo. Nije nešto puno, registracija košta oko 25 eura. Uvijek bude po bojama, sad je trenutno zelena za ovu godinu i to vrijedi do 3. mjeseca. Tako da sam za sada platio samo 13 eura ovu naljepnicu koju treba ovdje nalijepiti. Ona dođe kao tablica i po boji zna policija da li je trenutno važeća ili ne. Tako da sad ću nalijepiti ovu naljepnicu. Inače, pokazao se romobil jako dobro i to je to. Sad je u kući ovdje, dok se napuni, onda će biti u garaži i koristit će nam dok je hladno, dok ne putujemo negdje. Služit će do trgovine, a gdje smo bili ovaj vikend, to možete pogledati u sljedećem videu. Tako da, ako se niste pretplatili, pretplatite se na kanal i pratite nove videe koje ćemo objavljivati. Ja ću sad za ovo zalijepiti, a vas pozdravljam do sljedećeg puta. Pozdrav!